بسم اللہ الرحمن الرحیم. New Book 2025. New Syllabus. The title of the poem is Daffodils. Today, I will read the summary of the poem. It is unit number 03 in the New English Book of 9th Class English. So, let's start. Daffodils was composed by William Wordsworth, a great admirer of nature. Daffodils یہ بچوں یلو کلر کے پھول ہوتے ہیں. تو یہاں پر ڈیفوڈل سے مراد ہے یہ پوئم ڈیفوڈلز واز کمپوزڈ بائی لکھی گئی تھی ولیم ورڈزورتھ. یہ اس شاعر کا نام ہے جس نے یہ پوئم لکھی تھی. اے گریٹ ایڈمائرر ایک بہت زیادہ تعریف کرنے والا یا پیار کرنے والا آف نیچر فطرت کا. نیچر کہتے ہیں فطرت کو، وہ تمام قدرتی چیزیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جیسے پہاڑ ہے، ہماری فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، وغیرہ وغیرہ. ڈیفوڈلز یعنی یہ پوئم ولیم ورڈزورتھ نے لکھی جو فطرت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. His own experience is superbly expressed in this poem. His اس کا یعنی شاعر کا، own experience ذاتی تجربہ یعنی جو کچھ اس نے محسوس کیا. superbly expressed بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. in this poem اس نظم میں. اس نظم میں شاعر کا ذاتی تجربہ بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے. The poem features magical images and figurative expressions. Features اس کی خصوصیات میں شامل ہیں میجیکل امیجز جادوئی تصویریں، مطلب بہترین تصویریں ہیں، اینڈ فیگوریٹو ایکسپریشنز اور اس کے جو تاثرات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جیسے کوئی تصویر کشی کی جا رہی ہے، تصویر بنائی جا رہی ہو. اس نظم میں جادوئی تصویریں اور تصویر کشی کرتے ہوئے علامتی تاثرات شامل ہیں. One day ایک دن کی بات ہے. The poet was wandering over hills and valleys. Poet was wandering شاعر آوارہ گھوم رہا تھا بغیر مقصد کے ہی. over hills پہاڑیوں پر and valleys اور وادیوں میں. کسی ایک دن کی بات ہے کہ شاعر پہاڑیوں اور وادیوں میں آوارہ گھوم رہا تھا. He felt isolated. He سے مراد شاعر، felt محسوس کیا، isolated تنہا. شاعر تنہائی محسوس کر رہا تھا یعنی اس کو اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا. Suddenly he caught sight of a large number of dancing daffodils beneath trees. Suddenly اچانک he caught sight اس کو نظر آیا، اس نے نظارہ کیا of a large number ایک بہت بڑی تعداد dancing daffodils ڈیفوڈلز کے پھول جو جھوم رہے تھے beneath trees درختوں کے نیچے. اچانک شاعر کو درختوں کے نیچے جھومتے ہوئے اور لہلہاتے ہوئے ڈیفوڈلز کے پھولوں کی بہت بڑی تعداد نظر آئی. The long rows of daffodils resembled sparkling stars in a galaxy. Long rows لمبی قطاریں of daffodils ڈیفوڈلز کے پھولوں کی resembled محسوس ہو رہی تھی یا ملتی جلتی تھی sparkling stars چمکتے ہوئے ستارے in a galaxy کہکشاں میں. یہاں پر ڈیفوڈلز کے پھولوں کو چمکتے ہوئے ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے. ڈیفوڈلز کے پھولوں کی لمبی قطاریں شاعر کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی کہکشاں میں چمکتے ہوئے ستارے ہوں. The lake's swirling waves were
overshadowed by the fluttering daffodils. जिस जगह पर दरख्त वाक़े थे उन दरख्तों के साथ ही एक झील वाक़े थी, तो झील की swirling waves घूमती हुई लहरें were overshadowed, वो ज़ेरे साया आ चुकी थी, यानी उनकी चमक दमक कम हो गई थी, by the fluttering daffodils, झूमते लहलहाते हुए डैफोडिल्स के फूलों की वजह से। झील की घूमती हुई लहरों को फड़फड़ाते हुए या डांस करते हुए डैफोडिल्स के फूलों ने एक तरह से छुपा लिया था, यानी झील की लहरों की जो चमक दमक है, आबोताब है, खूबसूरती है, वो गोया कम हो गई थी क्योंकि झूमते हुए डैफोडिल्स की खूबसूरती ज्यादा थी। The poet's feelings of loneliness are replaced by pleasure. Poet's feelings, शायर के एहसासात, loneliness, तन्हाई, are replaced, बदल दिए गए हैं, by pleasure, खुशी, लज्जत से। शायर के एहसासे तन्हाई की जगह लज्जत ने ले ली है। यानी पहले हमें पता चलता है ना कि शायर अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन डैफोडिल्स के फूलों की खूबसूरती को देखकर अब उसके तन्हाई का एहसास जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और उस एहसास की जगह प्लेजर ने या खुशी ने ले ली है। This captivating scene penetrates deep into his heart when he is in vacant or pensive mood. Captivating scene, दिल फरेब नज़ारा, penetrates deep, बहुत गहराई तक उतर जाता है, into his heart, शायर के दिल में, when he is, जब शायर होता है, in vacant or pensive mood, vacant कहते हैं खाली और pensive फिक्रमंद, जब बंदा कोई किसी सोच में मुब्तला हो। ये दिल फरेब मंजर या नज़ारा शायर के दिल की गहराइयों में उस वक़्त जगह बना लेता है या उतर जाता है जब वो खाली या फिक्रमंद मूड में होता है। बच्चों याद रखें कि इस वक्त शायर वहाँ से वापस आ चुका है और ये लाइन हमें बता रही है कि अब जब भी शायर का जहन खाली होता है जब वो किसी सोच में मुब्तला होता है तो उसकी नज़रों के सामने वही झूमते हुए डैफोडिल्स का नज़ारा आ जाता है और उसका दिल खुश हो जाता है। His ennobling realization of nature has become a great blessing for him in his solitude. Ennobling होता है मशहूर कुन, realization एहसास, of nature फितरत का, has become बन चुका है, a great blessing एक बहुत बड़ी नेमत, for him शायर के लिए, in his solitude उसकी तन्हाई में। फितरत को महसूस करने वाला खुश कुन या मशहूर कुन एहसास शायर के लिए उसकी तन्हाई में हमेशा के लिए एक अजीम नेमत बन चुका है। यानी अब शायर को हर वक्त तन्हाई में वही नज़ारा उसके ज़हन में आता है और वो खुश हो जाता है। Easy language and simplicity of thought make this poem worth reading. Easy language, आसान जुबान, simplicity of thought, सादा सोच, make, ये दोनों चीज़ें बना देती हैं this poem, इस नज़्म को, worth reading, पढ़ने के काबिल। आसान जुबान और सोच की सादगी की वजह से इस नज़्म को पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यानी हम इंजॉय करते हैं। तो बच्चों अब जब कि हमने इसके वर्ड मीनिंग पढ़ लिए और हमें पता चल चुका है कि इस पोएम में क्या कुछ शायर ने बयान किया है, तो अब हम इस पोएम की समरी को एक पैराग्राफ की शक्ल में पढ़ते हैं और याद रखिए कि आपने इम्तिहान में ये समरी इसी तरह पैराग्राफ की शक्ल में लिखनी है। Daffodils was composed by William Wordsworth, a great admirer of nature. His
own experience is superbly expressed in this poem. The poem features magical images and figurative expressions. One day, the poet was wandering over hills and valleys. He felt isolated. Suddenly, he caught sight of a large number of dancing daffodils beneath trees. The long rows of daffodils resembled sparkling stars in a galaxy. The lake's swirling waves were overshadowed by the fluttering daffodils. The poet's feelings of loneliness are replaced by pleasure. This captivating scene penetrates deep into his heart when he is in vacant or pensive mood. His ennobling realization of nature has become a great blessing for him in his solitude. Easy language and simplicity of thought make this poem worth reading. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.